मीन राशिर बंधुगण अतीतर कर्म विषय सत्य प्रकाश पाइबा जाउछि सबु किछि प्रकाश पाइब। आपणकर शत्रु मानकर असल चेहरा खोलीजिब। सेमाने कारांदंडर सम्मुखीन हेबे एवं भगवान शनिदेवंकर कृपा जोगु आपणक जीवन रे एक बड़ चमत्कार घटिब। बंधु माने गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ अछंती, मंगल वृष राशि रे गोचर करुछंती, बुध मध्य कर्कट राशि रे प्रवेश करिछंती एवं शुक्र एवं शनि मध्य गति करिवे। तो एही मिलित ग्रह परिवर्तन एवं संयोजन एक विरल समय को सृष्टि करुछि, जोठारे आपणकर दीर्घ समय धरी संचित कर्मर फल शीघ्र प्रकाश पाइब। भल कर्म थिबा लोकंक पई यह चमत्कार एवं शुभ खबरर समय हेबो। किंतु जो मानको कार्य छलना, विश्वासघातकता किंबा अन्य मानको क्षति पहुंचाइबा सामिल थिला, सेमानंको पई एही समय अत्यंत कष्टकर प्रमाणित हेबो। यह विशेष करी आपणको निकटवर्ती लोकंको पई सत्य, जो माने आपणको पिठी रे छुरी मारिबाको प्रस्तुत होई हसुछंती, सेमानंकर प्रकृत मुह प्रकाश पाइबाको जाउछि। सत्य प्रकाशित हेबो एवं भगवान शनिदेवंकर कृपा द्वारा सेमाने निज निज फासरे फसी जिबे, संभाव्य भावरे कारादंडर सम्मुखीन हेबे। एही संयोजनर गुरुत्व को बुझंतु। एही समय आरंभ होइथिबा जे कोनोसी शुभ कार्य किंबा कर्म जहा फल प्राप्त हुए ताहा बहुत शीघ्र फल प्रदान करे। एही संयोजन एते शक्तिशाली जे एही समय करा जाइथिबा भल कार्य बहुविध पुरस्कार आनी थाए, जेतेबेले नकारात्मक कार्य मध्य समान गति रे सेमानंकर परिणाम प्रदान करे। जून एवं जुलाई मास मध्यरे कर्कट राशि रे गुरुंकर उच्चस्थ धार्मिकता, सत्य, ज्ञान एवं शत्रु मानक विनाश पई अत्यंत प्रभावशाली। जेतेबेले गुरु उच्चतार चिन्ह रे थांती सेतेबेले एहा सत्य प्रकाश करे, यह अन्याय को दूर करे एवं सठिक पथ देखाए। शत्रुमानंको उपरे विजय, आईनगत मामलारे सफलता, स्वास्थ्य रे उन्नति एवं गुप्त शत्रु मानकर प्रकाश पाई संभावना सृष्टि हेउछि। भगवान शनि हेउछंती व्यक्तिर कर्मर फल प्रदानकारी। एही समय मध्यरे तांकर दृष्टि एवं परिवहन आपणक कर्मर परिणाम को तीव्र करुछि। जेतेबेले गुरु सत्य एवं धार्मिकता को प्रतिनिधित्व करुथबा एवं शनि न्याय एवं कर्म को प्रतिनिधित्व करुथबा एक संगरे सक्रिय हेबे, सेतेबेले मिछ, प्रतारणा एवं विश्वासघातकता अधिक समय पाई लुचि रही पारिबो नाही। तो आपणक पाई परवर्ती दिन गुडी करे आपणक जीवन रे एक प्रमुख घटना किंबा प्रकाशन घटिबाकु जाउछि, जहा सत्य को प्रकाश करिबो। यह एपरी एक समय जेतेबेले खेल शेषरे सेमानंको पाई आरंभ होईछि, जो माने वर्ष वर्ष धरि अन्य मानंको प्रतारित करूछंती, जो माने आपणको खुशी को विरोध करुथिले, सेमानंक द्वारा अनुभव करा जाइथिबा ईर्षा एबे सेमानंकर पतनर कारण हेबो। आपणको विरुद्धरे षडयंत्र करुथिबा लोकमानंक द्वारा रचित समस्त योजना उलटा हेबाकु जाउछि। शनि एवं गुरुंकर एही महान संयोग कोनोसी साधारण परिवर्तन नुहे। यह एपरि एक समय जेतेबेले ब्रह्मांड न्याय प्रदान करे, सत्यर खंडा टाणी दिया जाए एवं छलनाकारी मुखा चिरी दिया जाए। तो आसंतु आमे आज आलोचना करुथबा व्यक्ति विषय सीधा सड़क कथा हेबा। से कोनोसी अपरिचित किंबा दूर परिचित व्यक्ति नहंती, बरं अति निकटतर व्यक्ति, जणे बंधु, संपर्कीय किंबा एपरि केही जाहाको आपण भलो भाबरे जानंती एवं निजर बोली विवेचना करती। तथापि एही व्यक्ति सर्वदा आपणक ठारू दुई पाद आगरे रहिबाकु चाहंती। आपणक खुशी एवं प्रत्येक सफलता सेमानंकु ईर्षारे पूर्ण करे। जेतेबेले आपण आगकु बढ़िबे सेमाने आभ्यंतरीण अशांति द्वारा ग्रासित हुअंती। मास मास धरि सेमाने आपणक विरुद्धरे षडयंत्र करूछंती, आपणकु चाकिरीहीन करिबाकु चेष्टा करूछंती, आपणकर प्रतिष्ठा को खराब करिबाकु योजना करूछंती एवं आपणकर व्यक्तिगत गुप्त कथा गुडी को विकृत करी अन्य मानकु प्रसार करिबाकु चेष्टा करूछंती। बंधु माने सेमाने चाहंती जे आपणकु दृश्यरु हटाई देबा पाई किंबा संपूर्ण भांगी देबा पाई, जहा द्वारा सेमाने आपणक स्थान नै सर्वोच्च राजत्व करि पारिबे।
तथापि आपणଙ୍କ ପାଇଁ शुभ ग्रह संयोजन एवं गुरुंकर उच्च स्थिति ପାଇଁ धन्यवाद। सेमानंकर समस्त योजना ओलटा फल देबा ପାଇଁ धार्य होईछि। नकारात्मक कर्मर बोझ सेमानंकु अंध करि देइथिबारु सेमानंकर मन वर्तमान मेघुआ अछि। आगामी दिन किंबा सप्ताह मध्य सेमाने एक भूल पदक्षेप नहीं पारती। हुए तो एक मिथ्या अभियोग दाखल करिबा, प्रतारणा लिप्त हेबा किंबा आपणको विश्वासघातकता करिबा। तथापि मने रखंतु जे एही समय आपणको पाई नुहे, सेमानंको पाई विपद सृष्टि करे। तेणु आपणको आगामी 24 रु 72 घंटा मध्य अत्यंत सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। एहा व्यतीत जुलाई मध्य भाग मध्य जेकोसी समय हठात संकट किंबा प्रकाश घटी पारे। आपणकर भाग्य कोनोसी दुर्घटना द्वारा नुहे, बरं सत्य प्रकाश द्वारा निर्णय करा जिवो। जदि आपण सतर्क रहिबे एवं अन्य मानक निकटरे व्यक्तिगत विषय प्रकाश करिबार निवृत्त रहिबे, विशेष करी एही निर्दिष्ट निकटतम व्यक्तिक सहित गुरुत्वपूर्ण सूचना शेयर करिबार दूरे रहिबे। जदि संभव हुए तेबे धीरे धीरे एही व्यक्ति को आपणक जीवन रो दूरे रखंतु किंबा अति कम रे जोगाजोग को सीमित करंतु, कारण जे पर्यंत एही विषाक्त संपर्क बजाय रहिबो से पर्यंत आपणकर खुशी असंपूर्ण रहिबो। एही ग्रह संयोजन सूचाई दिए जे आपणक जीवन रे बारंबार समस्या आणुथबा व्यक्ति को दूर करिबार समय आसीछि। किंतु चिंता करंतु नाही, एही समय मध्यरे भगवान शनिदेव एवं भगवान हनुमानंकर विशेष कृपा आपणक उपरे रहिछि। गुरुंकर उच्च स्थान भावप्रवण आरोग्य एवं पारिवारिक समन्वय को सहज करुछि एवं शत्रुमानंक उपरे विजय मध्य प्रदान करुछि। जुलाई शेषरे शनि बक्री हेबे। आपणक कार्य उपरे चिंतन करंतु एवं आपणकर भल कार्य को सुदृढ़ करंतु। मु आपणको केवल गोटे काम करिबा पाए कहुछि। भगवान शनिदेव एवं भगवान हनुमान को सचोट हृदय पूजा करंतु। जुलाई मास मध्यरे विशेष करी जून 26 परे सर्वार्थ सिद्धि जोग एवं गुरुंकर उच्च स्थितिर प्रभाव आपणको आपणको कठिन परिश्रम माध्यमरे गुरुत्वपूर्ण कार्य गुड़िको सफलतार सह समाप्त करिबारे सक्षम करिबो। जदि कोनोसी सरकारी संपर्कित मामला अटकी जाई थाए तेबे एहार समाधान हेबार यथेष्ट संभावना अछि। युवक माने सेमानंको क्यारियर उपरे ध्यान देबे एवं सफलता हासिल करिवे। अनावश्यक विवाद को एडांतु, कारण यह आपणकर प्रतिष्ठा को प्रभावित करिपारे। आर्थिक कारोबार रे बहुत सतर्कता अवलंबन करंतु, कारण प्रतारित हेबार आशंका अछि। तथापि सतर्कता कोनोसी क्षति को रोकिबारे सहायक हुए। व्यवसायिक कार्य सुरुखुरुरे चलिबो एवं आपणकर ग्राहक मानक सहित भल संपर्क बढ़िबो। वेतन भोगी वृत्तिगत माने सेमानक कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करिवे। शांत मनरे काम करंतु एवं जे कोनोसी भूल बुझामणा को दूर करंतु। संपत्ति किंबा निवेश सह जड़ित विषय गुड़िक गतिशील हेबो, किंतु शीघ्र ताको एडांतु। जदि आपण बुद्धिमान भावरे आगको बढ़ंती तेबे शेयर मार्केट लाभ देई पारे। यह आपणकर प्रेम जीवन पाई मध्य एक अनुकूल समय। आपणक साथी सहित आपणकर संपर्क को गंभीरतार सहित आणंतु, कारण छोट रोमांटिक इंगित आपणकर बंधन को नूतन उच्चता को उठाई पारे। जो माने स्वनियुक्त सेमानक पाखरे सेमानकर हार वृद्धि करिबार सुजोग रहिबो। छात्र मानक पाई मध्य समय अनुकूल। परीक्षार भय को दूरेई रखी कठिन परिश्रम उपरे ध्यान दियंतु। स्वास्थ्य विषय आपण बदहजमी किंबा चाप संबंधी छोट छोट समस्यार सम्मुखीन होई पारंती, जदियो एगुड़िक मुख्यतः मानसिक चिंतार सृष्टि हेबो। व्यायाम एवं हनुमान चालीसा पाठ करिबा द्वारा मानसिक शांति एवं आश्वस्ति मिलिबो। एही समय मध्यरे आपण खुशी, भल स्वास्थ्य एवं एक सकारात्मक मनोभाव उपभोग करिवे। उठिबा परे आपण नूतन शक्तिर एक उष्मता अनुभव करिवे। जे कोनोसी मानसिक भाररु मुक्त हेबे। आपणकर हृदय हालुका अनुभव करिवो एवं एक प्राकृतिक हस आपणकर मुह को सुंदर करिवो। एही खुशी ऊपर मनरे किंबा क्षणस्थायी हेबो नाही, बरं भीतर उत्पन्न हेबो। गुरुंकर उच्च स्थिति एवं सर्वार्थ सिद्धि जोगर प्रभाव आपणक भितरे शांति एवं संतोषर गभीर भावना जागृत करिवो। छोट छोट जिनिस मध्य आपणको आनंद देव।
ତାହା ପରିବାର ସହିତ ଚା ବାଣ୍ଟିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଝରକାରୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବା ହେଉ, ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନୂତନ ସତେଜତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରେଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉ, ସଠିକ୍ ପଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରି ନିଆଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତ୍ରୁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପଥ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରୀ ହେବେ, ତ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରର ପରିବେଶ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଫାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତାମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଘରକୁ ହସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଫଳତା ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଲେଖା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଭରିଦେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖୋଲା ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମତଭେଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହାବଭାବ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶନି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଯମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସମାଧାନ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ। ଶନିଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କେବଳ ସତର୍କତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ ଚଳି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଈର୍ଷାକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କେବଳ ବଢ଼ିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସମୟ। କେବଳ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା